ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Ойшаи Саттор. имрӯз бо мақсади иштирок дар ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун, шиносоӣ бо вазъи корҳои кишоварзӣ ва суҳбату мулоқот бо сокинон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ташриф оварданд. Сафари кории президенти мамлакат аз шиносоӣ бо дастовардҳои хоҷагидорон, ғаллакорон, чорводорон ва дигар ризқофарони вилояти Хатлон оғоз гардид. гузориши хабарнигорони мо. 23 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Данғара нахуст аз намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва саноатии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ки дар маркази савдои Кайонуш ба намоиш гузошта шуда буд, боздид намуданд. Ноҳияи Данғара дар гузашта ва имрӯз яке аз калонтарин ва пешқадамтарин ноҳияҳои аграрию саноатии кишвар ба шумор меравад. хоҷагидорони ноҳия дар таъмини аҳолии кишвар бо ғалла, тухми зироатҳо, хошок ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ саҳми сазовор мегузоранд. дашту саҳро ва заминҳои нопайдоканори зироатҳои гуногун, иқлими мусоиди рушди соҳаи зироаткорӣ, пахтакорӣ, чорводорӣ, паррандапарварӣ ва таҷрибаи бои андӯхтаи меҳнаткашони ноҳияро дар ҷумҳурӣ ва берун аз он машҳур кардааст. дар намоишгоҳи маҳсулоти дастсанҷи меҳнаткашони вилоят натиҷаи меҳнати сокинон ва хоҷагиҳои деҳқонии он ба таври шоиста муаррифӣ карда шуд. зимни боздиди сарвари давлат аз ин намоишгоҳ таъкид гардид ки ҳадафи давлату ҳукумати Тоҷикистон дар доираи стратегияи таъмини амнияти озуқаворӣ дастрасии бештари аҳолии шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо маҳсулоти хушсифату арзон ва аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад. маҳз ба ҳамин дастгирии пешвои миллат ки тамоми паррандапарварро аз гумрук андоз озод карда, мо бародарон ба ҳамин кори парранда шурӯъ кардем. дар ҷодимемаи мурғи Муъминобод 78 000 сар чӯҷа қабул карда, аз ҳамин 44 000-ашро сабт карда ба мизоҷони хеш пешниҳод кардем. 97 тонна гӯшти паҳрезӣ. мақсад дорам то 100 тонн гӯшта дар як моҳ истеҳсол намоям. ҳозираш ба 4 сехи паррандапарварӣ ҷодимемаи мурғи Муъминобод 4 сехаш фаъолият доранд. асӣ боша аз ба моҳҳои наздикӣ бо 2 сехи гаша аз сари нав таъмин карда ба кор шурӯъ мекунем. маҳсулотҳои беҳтарини ватанӣ ки дар вилояти Хатлон истеҳсол карда мешаванд ба намоиш гузошта мешаванд. дар ин ҷо ҳама маҳсулотҳое ки ба сифати аъло ба талаботҳои стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошанд ҷамъ оварда шудаанд. ҳамаи онҳо бо сертификати мутобиқат таъмин карда шудаанд. инчунин дар бозори ҷаҳонӣ низ рақобатпазир мебошанд. дар намоишгоҳи имрӯза фабрикаҳои мурғпарварӣ беҳамтои ноҳияи Ёвон, инчунин намаки ошӣ, инчунин комбинати ширии саодати ноҳияи Хуросон ки яке аз маҳсулотҳои беҳтарин истеҳсол мекунад ва дигар корхонаҳои истеҳсолӣ дар ин ҷо маҳсулоташон ҷамъ оварда шудааст. ҳамасола кишоварзони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар асоси иҷрои дастуру супоришҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти истифодаи пурсамари замин ва интихоби тухмиҳои хушсифат, майдони кишти зироати гуногун ва боғҳои содиротиро бештар намуда, баробари таъмини талаботи дохилӣ ба хориҷ аз кишвар ҳам дар ҳаҷми зиёд маҳсулот содирот менамоянд. иттилоъ дода шуд ки дар 4 моҳи соли равон ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидории вилояти Хатлон ба 797 миллиону 254 ҳазор сомонӣ расидааст ки нишондиҳандаи мазкур нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 65 миллиону 508 ҳазор сомонӣ зиёд буда, суръати афзоиш 109% ташкил додааст. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи бахшҳои ҷамъиятӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ бошад, дар ин давра 191 миллиону 630 ҳазор сомониро ташкил додааст ки суръати афзоиш 129,2%-ро дар бар мегирад ва ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли сипарӣ гардида 43 миллиону 258 ҳазор сомонӣ зиёд аст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбати самимӣ бо кишоварзон ҷиҳати боз ҳам афзоиш додани маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза дастуру ҳидоятҳои судманд доданд. чиқдре ки ба ҳамагон маълум аст, яке аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин таъмини амнияти озуқавории кишвар ба ҳисоб меравад. вобаста ба таъмини амнияти озуқавории кишвар сокинони ноҳияи Панҷ, заҳматкашони ноҳияи Панҷ дар майдони 894 гектар кишти картошкаи барвақтӣ ва дар майдони 534 гектар кишти пиёзи барвақтӣ ва дигар зироатҳои сабзавотҳо гузаронидан ва то имрӯз ҳосилнокии картошка ба ҳисоби мона аз 200 то 250 центнери ҳосилнокии
پیاز باشد به حساب میمونه از 300 تا 400 سنتری حاصل به دست آوردن و امروز زیاده از 400 تن صادرات به خارج کشور البته روانه گردید. پیش از همه هدف از برگزاری چنین چاره‌بینی تامین امنیت عضوخواری کشور و بلند برداشتن روحیه دهقان و کار و پیکاری که بیوسته در سمت ساحه کشاورزی دهقانان به جا میبرند به این سمت روانه گردیده است. کشاورزان نوحه عبدالرحمن جانی سال جاری موافق دورنما در میدان 15501 هکتار کشتی زراعت‌ها گذراندند. از آن جمله در برابر دیگر زراعت‌ها در نوحه زیاده از 1000 هکتار باغ‌ها پرورش و نگاهبین کرده می‌شود. نگاهبین میشه که البته محصولات تیار شده است و باغ‌ها در بهره هستند که امروز من در نمایش و فروش محصولات کشاورزی در ناحیه دنغره پیشکش مردم جمهوری کرده ایستادیم که همه آن زراعت‌هایی که ما دیدیم محصولات‌های ما دیدیم این در ناحیه خودش پرورش و نگاهبین یافته ایستاده است. تاکید گردید که سال جاری زحمتکشان ولایت ختلان در میدان 308124 هکتار کشتی زراعت‌های گوناگون را به راه ماندند که 109% دورنما را تشکیل می دهد. در این دوره 129906 هکتار غله‌دانگی ها، 130898 هکتار زراعت تکنیکی از جمله پخته، 19019 هکتار سبزوات، 6526 هکتار کارتوشکا، 11627 هکتار پولیزی ها و 10148 هکتار خوراک چاروا کشت کرده شده است. تا امروز حاصل 500 هکتار غله‌زار جمع‌آوری گردیده است که کشاورزان 1750 تن محصولات به دست آوردند و این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 760 تن زیاد می باشد. از میدان 6891 هکتار سبزوات باشد تا امروز 186302 تن محصولات جمع آوری شده است که نسبت به سال گذشته 71210 تن بیشتر است. از میدان عمومی زراعت کارتوشکا باشد حاصل 1396 هکتاری آن گردآوری و 22388 تن حاصل به دست آمده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته 13373 تن زیاد می باشد. طوری کشاورزان ولایت تاکید می دارند سال روان با مساعد آمدن آب و هوا حاصل سبزوات و میوه‌جات نسبت به سالهای قبلی به مراتب زیاد بوده. زحمتکشان شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان توانستند که در برابر تامین بازار داخلی روند صادرات آن را به خارج از کشور هم سرعت بخشند. اطلاع داده شد که تا امروز از میدان عمومی باغ‌های حاصل دهنده شهر و ناحیه‌های ولایت 3388 تن محصولات از جمله گیلاس، آلو، شفتالو و زردالو جمع آوری گردیده است که نسبت سال گذشته 1571 تن زیاد می باشد. از حجم عمومی حاصل باغات تا به حالت 17 می سال روان 13113 تن محصولات صادرات شده است. ابراز گردید که این آمار در مقایسه با سال گذشته الکی 5691 تن زیاد می باشد. از جمله 12292 تن پیاز به فدراسیون روسیه، جمهوری های قزاقستان و افغانستان و اوکراین صادرات شده است. امسال ما در ناحیه شهرتوز در میدان 940 هکتار سبزوات بروقتی کشت نمودیم که از مساعد آمدن باد و هوا امسال همه نمود حاصلناکی زراعت‌ها به نهایت خوب شد. خیلی که شما شاهد هستید پامیدور، بادرنگ، هندلک، عموما سبزوات به نهایت حاصلناکیش خوب شد. در میدان 5250 هکتار کشتی پخته گذراندیم که از مساعدی باد و هوا انکشاف یابی نشو نمای پخته به نهایت خوب است. این زمان در ناحیه شهرتوز موافق نقشه‌ای که به ناحیه شهرتوز وابسته شده است 5700 تن باید با محصولات استحصال کنیم که از زمین از یک پیاز خالی که ما استحصال کردیم 16700 تن تشکیل می‌دهد که زیاده از 100 تن میوگی ها استحصال کردیم. با نقشه داریم که 5700 تن صادرات کنیم به جمهوری‌هایی که بیرون از کشور. مهنتکشان ناحیه ناصر خسرو امسال باد هوا بسیار به باور آورد اومد. زراعت‌هایی که بر وقتی کشته تمایی از جمله پیاز مثال بر وقت نسبت دیگر ناحیه و بر وقت صادرات شد. تا امروز در ناحیه 2000 تن محصولات بر وقت پیاز از آن جمله پیاز صادرات شد از بیرون جمهوری. از هر یک هکتار 80 تن جمع آوری شده است. ناحیه ناصر خسرو نسبت دیگر منطقه گرمترین به شمار می رود. تمام محصولات کشاورزی پمیدور، بادرنگ، زیر پلانکی، تمام پولیزی و هندلک و محصولات سبزوات تیار شده است.
در نمایشگاه نمونه محصولات کشاورزی از قبیل گوشت، 2 نمود کارتوشکا، 2 نمود پمیدار و بادرینگ، کرم، گلکرم، سیرپیاز، پیاز، کدو، قلمفور بلغاری، کبوتی ها، میوگی ها، زردالو، گیلاس، هندلک، سیب پیشپزک، شفتالو، آلوبالو، لیمو، قلفینی، لبلبوی سرخ، 8 نمود غله‌دانگی ها، عسل، مال و محصولات استحصال کارخانه های صنعتی پیشکش گردید. محصولات تر و تازه کشاورزان شهر و ناحیه‌های ولایت که در رسته‌ها به نمایش گذاشته شده بود، از رشد متصل این ساحه و زحمت شبانه روزی مهنتکشان شهادت میداد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به کشاورزان و خواجگیداران جهت ثمرناک استفاده نمودن هر وجب زمین مصلحت‌های مفید دادند. طور به سرور دولت معلومات داده شد، همساله در پی عملی گردیدن هدفها در سمت افزایش دادن محصولات کشاورزی و صادرات آن به خارج از کشور، سطح زندگی خواجگیداران و کشاورزان بهتر می گردد. رشد ساحه زنبور عسل پروری نیز در مقیاس ولایت نظررس بوده. زحمتکشان همساله با افزون نمودن شماره عائله‌های آن 10 تن عسل از جهت اکولوژی تازه و سرغذا به دست می‌آورند. اطلاع داده شد که عین حال شماره عائله‌های زنبور عسل در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان 60950 عائله را در بر می‌گیرد که نسبت به همین دوره سال گذشته 860 عائله زیاد میباشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همزمان در این نمایشگاه از هنر والای زنان و بانوان که به پختن نان‌های لذیذ مشغول بودند شناس شده، به هنر آنها تحسین و آفرین خواندند. سرور دولت آنها را برای آموختن نازکی‌های این هنر به جوان دختران هدایت کردند. عبدالحمید نظیر، بهادری قربان، ناحیه دنغره، اخبار.